Yes? This one. House. House. Okay. So House. house starts with letter. House. O asa man letter din he? Unsa nga letter ang house? Kan H house. H. O sige. Sige, kanang man pencil. Kuha pencil. I-connect ang house ug ang H. Connect the house and the letter H. Letter Oh, H. i-connect. Sige na. Use your pencil. Connect the house and letter H. 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 O sige, diri ana. Na. House. O, tesa asa mang letter H diha bi? I-point sa ang letter H. Kana. O sige, very good. So, Baby i-connect H. baby H og. O sige. So, house connect to letter H. Okay, very good. Next, what's this? Bull. Ball. Letter? Bull. Ball starts with letter? Bull. Connect. Letter, what letter is this? Bull. Letter? B. Very good. Okay. Sige, connect the ball and the letter B. Yan ang lot. Connect. Help me, mommy. B and ball. Very good. This one, what's this? Sun. Sun. Sun starts with letter? Sun. What letter? Letter. Sun. Lagi, this is sun. And then, sun starts with letter. Which letter? This. H. Sun. No, house is H. Sun is letter? What letter man ang sun? Sun. Ikaw nagawa. Asa man din ang letter sa sun? Nagawa. Oh, nasa gawas ang sun lagi. Letter? Sun. 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 What letter man ang sun? Nag-start. Ang connect. Unsa man? Letter? Sun. Oh. Pop. Oh, this is a sun. And then, sun starts Sun. with letter? Asa man din he? Sun. Kani sun. Oh, sun. And then din he. Asa man si sun din he? Kani sun. Asa man si sun? Asa? Kani sun. Meron kani sun. Asa ang letter? S? Baby S. Baby S? Okay, connect letter S and then the sun. Kaloy sa na. Ubo man ang baby eh. Sige. Sun. Ubo. Letter S. Yay, very good. And then this one, what's this? Lupa. What? Li. Lu. Li. Pop. Very good. Starts with letter? What letter is that? Oh, lipop. Oh, what letter lagi? Starts with letter? Li. Lu. Pop. Lilupap. Okay. Okay. Lollipop. Lollipop. Na, ma'am. O sige, starts with letter. Asa man din nga letter sa lollipop? Lo. Asa man? Where? What's the wow? Sige na, pili na. Asa man si lollipop din he? Kani. Asa? Oh, kani si lollipop. And then, asa man yung match diri letter? L. Letter? E. Oh, where's letter L? Asa man si letter L? This is the us. Asa gani? Point. Where? This is the Okay. That, us. oh, that's the letter L. Sige, connect letter L and lollipop go. Connect it with your pencil. Okay. Where's the letter L again? Kani. Oh, that's lollipop. And then the letter L here. Where's the letter L? L. Kani L. Oh, where? Where's letter L here? Here. Aman. Kani Letter L. lang. Oh, muna si lollipop lagi. And then asa man si L dire? Katawa. Oh, kana. Sige, go. Connect lollipop og si L. Connect. Go. This one, what's this? Cat. Cat? Are you sure? Ha? Oh, sige, si cat. Asa man si cat dire? Letter? Kani cat. Oh, si cat. Asa man siya din nag-start? Unsa man letter nag-start ang cat? Cat. Letter? Unsa man na? Letter? Meow lagi ang sound sa cat. But what letter man nag-start ang cat? Which man? Which letter? Kani dog. Oh, that's dog. This one sa ang cat sa. Cat. Unsa man nga letter ang cat nag-start? Meow. Oh, asa man din bi? Asa man din Letter? Cat. This is a cat lagi. And then which letter? Kani kitsan. Oh, that's a cat. And then which letter man ang cat din A, B, C, D, S, L, H. Asa man din si cat? Kani cat. Oh, that's a cat. And then cat starts with letter? Manang cat. Oh, asa man din Sige na kay magligo na ta. Malate na ta sa school. Ayaw school. Sige. Sige na. Which letter man ang cat ang start? Na ba? Pili na din Ha? Where? Asa man? Point. Sige na, faster kay hapit. Ha? Okay. Bug. Sige na, faster na. Gilater. Asa? Bagi. Sige na. This is a cat and then
Which letter man nag-start ang cat? Asa man? I-connect. Asa man letter? Teleport. Asa man na siya i-connect? Ang cat. Letter? Ka. Right the cat. Unsa man ang Right the cat naman. O asa man na i-connect ang cat dinhi? Asa man dinhi ang cat? This is Hala ka dugay ani. Uy ma, lungkol tani. Kani ba unsa man ni nga letter? Right the cat. O i-write ang cat. Asa man na siya i-connect? Letter? Dinhi pili dinhi asa man si A, B, C, D, S, L, H. Asa man si cat dinhi? Kanina kan. O si cat. Asa man siya i-connect sa si cat? Anju cat. Anju. Ha? Asa siya i-connect? Anju. Next B. Kani B si dog sa B. O kisan ni? Kisan ni? Right the cat. O si cat. Unsa lagi na letter? Key. K din ang cat. Naday K diri. Asa man K? Batak ka. Asa man? Ate. S man na. No. No, it's not correct. Cat. Wrong na ka. Cat. Cat letter? What letter nag-start ang cat? Ayaw na cat. Ano ba? Vitamin. Sige. Ang cat. Unsa man nga letter ang cat? Letter? A, B, C. Unsa man ang cat? Letter? I-connect ang cat. Asa man ang cat? Kanilang sabi. What's this, man? What's this lang ga? Sige na. Ano na pagsapot-sapot din ha? Sige na. Sige. Sige. Ang cat. Asa man ang cat diri? A? Ay, ang kana. Mana. S man na. S is for sun, di ba? Mana. Not yet man good. Sige na. Perfect. Imong house. H. Imong ball. B. Imong sun. S. Lollipop. L. Ang cat. Unsa man ang cat? Sige na. Wala pa ang C. Wala pa ang D. Wala pa ang A. Asa man ang cat ani? A, C, o D. Where's the cat man aning tulo? Ang ganda na yun. Nagkanan ko. Boy ko. Magbay tag cars basta ma-perfect. Kanilang sa atong nya na lang ng cat, pawahila ng cat kanilang sa unsa man ni? Wala pa man talahong ma-finish. Kanilang unsa ni? What's this? Masuko na si Teacher Dayan ani later. Oo. Very good. Yeah, very good kika diha. Diri sabi. Letter? Uy. Nalang Sige na, dugaya ani oy 7 minutes naman ni oy. Sige na unsa ni? Hapit naman mahuman ang kanim unsa man ni letter? Hala. Bad naman oy. Awa si cat letter A, C, ug D. Kani B kani unsa man ni nga letter? Wait na. Sige na. Di sa mga man. May paganing na no. Perfect na siya. Kapoy siya ka nang balik-balik. Sige na, i-connect na B si cat B. Asa man ni? Tanawa Paminaw gud ni mami. Listen. Na. Kani sa unsa man ni? Hala na, guba na. Real ha, bad na ka ha. Sige na bigay mag-buy tag car sige na. Kani what's this awa? Wala human. Uy, chop. Wala, wrong na ka si cat, wrong na ka sa dog, wrong na ka sa apple. Sakto imong house, H, ball, B, sun, S, lollipop, L. Sige na. Nakay down na ta, down. Atong dado ng box sa toy. Sige na. Let's go down. Atong sa tiwason. Hala, masuko si Teacher Dayan. Faster na. Na. Faster. Baby. Oy, bad na. Naka-smile ba yan din he? Naka-record ba ni? Mag-bad ka. Don't be bad. Sige na. Mami na lang mag-answer ani ron. Sige na, awa si mami Awa. Tanawa. Cat is letter. Huy. Sige na, cat is letter. Unsa letter ang cat? Kanina lang dog letter. Duh. Unsa man na letter? Ayaw. Ang kaning apple, unsa man ni nga letter? Sige na, i-connect na hapit naman na nahuman. Naduwa na
God. Si faster na. Kaya na, mag oh my God ta din eh. Sige na, after. Dali, faster. Sige, mag oh my God ta. Dali, mag YouTube, dali. Oh, sige na, sige na. Oh, ayun na, mag YouTube, faster na, sige na. Oh, 3 more na lang. What's this, oh? Ang cat, ang cat, sabi. Ang cat, sige na. Sorry. Sige na kayo, mag oh my God na ta. Dali, sa YouTube, dali. Tuning darong cellphone dito sa school. Oh, sige, si mami na lang. Oh, asa man i-connect? Ang kani. Cat. Asa man cat din eh. Asa i-connect? Letter? Asa nga letter? Tudlo asang. Oh, asang cat din he, letter? Oh, that's a cat lagi. And then asa man na siya i-connect? Ana, dire kani sa D? Oh, kani asa man siya i-connect? Asa i-write? Asa i-write? Asa man i-write? Itudlo asa man din he. Ana. Kani? Unsa man dai ni? Ana cat. Cat dai ni. Kaning cat. Lollipop man na. Kana ang cat ug ang kani? El man gud na lollipop ang cat lahi man gud ang cat. Sige na, unsa ni? Cat. Oh, what letter is that man? Naaman lagi. Right. Oh, i-write kani. Oh, letter unsa man ni? Letter? Oh, sige, letter. Oh, kani lagi kani, letter. Right. Oh, sige, i-write. Oh, sige. Oh, gi-write na ni mami, look. Oh, letter? What letter is this? Oh, sige na, ay, basta mo ng cat. O, sige, kani, next, ang kani. Letter? Ah, what's ni? Dog. O, sige, what? Asa man nga letter? Which letter man ang dog din, he? Kanito. Letter, unsa man na? Kanang kisi. Af. Arf, lagi ang sound. But what letter is this? Nang kinidagan. Oh, what letter is this? Letter? Nang kinidagan. Oh, what letter is this man? D. D. Okay, very good. I-connect, ha? Okay. Huh? Kani apple. Oh, apple. Okay. Last na apple. Oh, last na ng apple. Sige, letter. Unsa man ang apple? Letter? A. A. Where's letter A? Tama. Very good. Connect letter A. Go. Connect letter A. And A. apple. Oh, Apple. make it straight. Go. Para last. Then. A. Connect to apple. Very good. Clap your hands, B. Clap your hands. Yay! Finish na mi sa mga assignment. Thank you.